नमस्कार मु स्मरणिका आपण समस्त को स्वागत करुछि मोर कुकिंग चैनल फ्रॉम स्मरणिकास किचन को। आज मु उत्तर भारतर गोटे सुंदर डिशटी आनिछि ता होउछि लौकी के कोफ्ते बा ओडिया रे जदी आमे कहबा लाउर कोफ्ता। एही कोफ्ता पाई कोन कोन आवश्यकता चलंतो देखि नबा, किंतु ताहा पूर्वरु जदी ए जाय आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले एबे ही रेड कलर देखा जाउथबा बटन ऊपर क्लिक करि दियंतु। तापरे गोटे बेल आइकन देखा जिवो, से बेल आइकन रे क्लिक करबा मात्रे तीनोटी ऑप्शन देखा जिवो। सेथिर प्रथम ऑप्शन जोथरे कि ऑल लेखा जाइथिबो सेथिरे आपण माने क्लिक कर देबे, जहा फल रे कि मु आगु को जो नुवा नुवा वीडियो गुडे काढिबे आपण को पाखरे ताहार तुरंत नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। लाउर कोफ्ता पाई मु गोटे मीडियम साइज रो लाउ नेइछि, ताकू भलो भाबरे धोई देई तार सबु चुपा को मु बाहर कर देइछि। तापरे गोटे ग्रेटर साहाय्य रे आमे सबु लाउ गुडी को कोरिदबा। कोरिबा पूर्वरु प्रथमे लाउ को आमे दुई भाग करदबा एवं भितरे जतिकि मंजी अंश अछि से मंजी अंश को आमे बाहर करदबा। तापरे ग्रेटर साहाय्य रे आमे ताकू कोरिदबा। ठीक एमिति रूपे सबु लाउ गुडी को आमे भलो भाबरे कोरिदबा। सबु गुडी को कोरि सारिला परे भलो भाबरे हाथ साहाय्य रे आमे चिपुड़ी चिपुड़ी तार सबु पानी बाहर करदबा एवं अन्य जगह रे रखिदबा। पुणी थरे आमे द्वितीय थर भलो भाबरे पानी के चिपुड़ी दबा, कारण लाउ रे टिके पानी अधिका मात्रा रे थाए, गोटे थर रे सबु पानी जाई न थाए। तेनु करी आमे आउ थरे ताकू भलो भाबरे सबु पानी बाहरिला पर्यंत हाथ रे एम्ति दबे दबे भलो भाबरे सबु पानी के बाहर करदबा। सबु लाउ गुड़ाक मु चिपुड़ी सारिलेनी। वर्तमान गोटे मीडियम साइज रो प्याज को मु चॉप कर देइछि एवं गोटे स्पून मु अदा कोरा नेइछि। जदि आपण चाहिबे गोटे स्पून अदा बटा मध्ये नै पारिबे। एई सबु को वर्तमान लाउ कोरा रे मिसई देइछि। तापरे हळदी 1/4 स्पून मु मिसैछि। तापरे लंका गुंड स्वाद अनुसार मिसई देइछि एवं गोलमरीच गुंड 1/4 टीस्पून रु मध्य टिके कम नेइछि एवं जीरा गुंड 1/4 टीस्पून नेइछि। गरम मसला एबे मु हाफ स्पून नेबी। तापरे आमे बेसन मिसेइबा। वर्तमान मु 4 फुल टीस्पून नेइछि। जदि दरकार पड़े आगो को आमे मिसेइबा, किंतु वर्तमान मु 4टी फुल टीस्पून नेइछि। लुण एबे आमे मिसेइबानी, जेतेबेले आमे छाणीबा तार ठीक पूर्वरु आमे लुण मिसेइबा, कारण लुण जदि आमे आगरु मिसेइ देबा पानी छाड़ी पारे, टिके पानिया हेइ जिवो। एबे भलो भाबरे मु चकटी दउछि। एबे टिके पानिया पानिया लागुछि, तेनु करी मु आउ 2 टीस्पून बेसन मिसेइ दउछि। पुणी थरे बेसन को एई मिश्रण रे आमे भलो भाबरे मिसेइ देबा। भलो भाबरे सब मिश्रण देखंतु मिसी गलानी। वर्तमान आमे छाणीबा, तेणु करी धनिया पत्र कटा किछि मु मिसेइ देइछि एवं स्वाद अनुसार लुण एबे मिसेइ दे भलो भाबरे पुणी थरे आमे गोळेइ देबा एवं तापरे छाणीबा। मु आगरु तेल गरम करबा पई रखि देइथिली। वर्तमान गोटे गिनारे किछि पानी नै हाथ को प्रथमे ओदा कर देली। फल रे जतबेले मु मिश्रण टी को धरिबी हाथ रे चिपचिप हेइ लागिबो नाही। एबे छोटो छोटो मु लेंबू आकार रो बॉल करी छाणी दउछि। मने रखि दिबे पूरा हाई फ्लेम रे छाणीबे नाही, टिके फ्लेम टी मीडियम कर देइथिबे। फल रे भीतर एवं बाहर सब गुडा को भलो भाबरे छाणी हेइ जिवो। जदि आपण हाई फ्लेम कर देबे ताहले ऊपर गुडी को पुडी जिवो एवं भीतर टी कंचा रहि जिवो। देखंतु मु सब गुडा को गोल गोल करी पकेइ दउछि। मझी मझी रे आमे पिठा पात्या साहाय्य रे एपट सपट कर दउथबा, फल रे चारिपटे भलो भाबरे सेकी हेइ जिवो बा छाणी हेइ जिवो। देखंतु मु जेपरि करूछि ठीक सेमिति ही सब गुडा को उल्टो पाल्टो कर दउथिबे। वर्तमान हमर हेइ गलानी सबु लाउ कोफ्ता गुडी को। एबे आमे बाहर कर दबा। बाहर कर दे गोटे टिश्यू पेपर ऊपर सब रखिदबा, जहा फल रे कि एक्स्ट्रा तेल जो थिबो से सब गुडी को टिश्यू पेपर सुसी हे कि चली जिवो। पुणी थरे ठीक सेही रूप रे आमे सबु कोफ्ता गुडी को छाड़ी दबा। एबे आमे मसला पाई रेडी करिबा। सेथि भाई मु 3टी मीडियम साइज रो टमाटो पाचिला टमाटर प्यूरी बनै देइछि। अदा रसुण पियाज रो पेस्ट करि देइछि।
ଓଡ଼ିଆ ଘରରେ ତ ବିନା ବଘରାରେ କୌଣସି ତରକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିରା ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡର ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟର ତିଖା ଲାଲ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କଲର ପାଇଁ। ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି। ଏତିକି ହିଁ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଛାଣିଥିବା ତେଲରୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ରଖି ବାକି ସବୁ ତେଲ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତେଲକୁ ଗରମ କରିଦେଇ ଜିରାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଲର ପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟର ତିଖା ଲାଲ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡରୁ 1 ସ୍ପୁନ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭାଜି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ତା ଉପରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ମଝି ମଝିରେ ଜମାରୁ ପାଣି ପକେଇବେ ନାହିଁ। ପାଣି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଝିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟି ବା ତାର ବାସ୍ନାଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡର ଅଧା ସ୍ପୁନ ପକେଇ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲାଲ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକକୁ କଷିବା। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3ଟି ଟମାଟର ପ୍ୟୁରି କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶେଇ ସବୁ ମସଲା ସହ କଷିବା। ମସଲାଟି ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବେ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଫଳରେ ଜଲ୍ଦି ମସଲାଟି ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋ ଏବଂ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ପାଣି ମିଶେଇଲି, ତାପରେ ଆଉ ଅଧ ଗିନାଟିଏ ପାଣି ମୁଁ ମିଶେଇଲି। ଟୋଟାଲରେ 1.5 ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ମିଶେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇବେ, କାରଣ ମସଲାରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ କୋପ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପାଣିକି ଦେଖିକି ହିଁ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ଆମର ବଏଲ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋପ୍ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦବା। ଆପଣ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବି କୋପ୍ତାକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆକାରରେ ଖାଇପାରିବେ, ଏମିତି ତରକାରୀ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା ଏବଂ ଲୋୟର ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦବା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ଅଧା ସ୍ପୁନ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଧନିଆ କଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା ଏବଂ ଲୋୟର ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଲୌକି କେ କୋପ୍ତେ ବା ଲାଉର କୋପ୍ତା। ସାଧାରଣତଃ ଲାଉକୁ ସେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଏବଂ ଲାଉ ତ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହିତକାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସଭିଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।